realize na po may importante kayo. Walay wifi. So, man ganun wifi sa una. Gani, wala mang maka-join man tag Minecraft sa una. Balik ko na inyo maglaglago. Sure, Wala. sige daw. Mainit daw. Wala sa kamay. Sometimes, ika lang strike ko sa kanang katamaran. Which is not good because laziness. Dili ko. Lagay na karong adlaw mo. Oh, dili si Samsam. Ito talaga mo. Naglaban na! Nangalay, ulog gano kayo. Ang realization dapat dagdag wifi. Wala, gila siya doon. Parang kasi. Labay ha. Grabe, ginilaban. Later. How was your day, guys? Brad means the word of Jesus. So our topic for today is all about the peace that Jesus offers. Feeling na peace kay kanang moral, Positive feeling. yeah, positive, no negative. Kung sa ito Peace kung baka galingkod ko sa bulan. Then, Wind breezing, sound of the wave, cold nails. Si Pau Pau. Okay, kung mulay saba. Glan. Glan. Proverbs 3 verse 1. Nice one. Proverbs. Nice one. Trust in the Lord with all your heart. My son, do not forget my teaching, but Say keep no. my commands in your heart. For they will prolong your life many years and bring you prosperity. No! Mag-trust ka. Magtaas ka pamilya mo eh. Thank you for your idea. Sundan na itong mga commands ni Lord sa itong heart. Kay tagaan, natay peace. If we follow nato ang commandments ni God, Mm. daay peace sa atong life. And if we trust din mo si God with all your heart, kaya bisag mamatay ka, pero nagamon kay eternal life with you. Charot. Bible defense. We decide, we should ask God first. Before ta mag-decide. Mag-pray ta daan. Ask man mo siya kay what if ang ano the way ni God is like ano mo imong gusto is magsulod ani nga school pero dili will ni God tapos will ni mo so i-trust jud nimo si God kay mara imo ko unahon si God. Wala to na po ang tayo. Oh. Pwede na. Trust in the Lord man. De, So what if ingat daw? Yung all the treasures of this world. Kag maingon sa imo si Lord nga kanang leave it. wala mo bilhin sa inyo. Grabe po na. Di ba naman to tong sa Bible wala lang bilhin sa iyo. Investigate akong church. Investigate ba? Hindi ka ma-feel like initially like honestly Honest. Simple. Ano sa'yo? Sa ako man-depressed ko. Kaya ma-feel ako. Matangin ako. Pero mag-trust ka pero sa God. Sabay na lang mantang. Ay, di mo mag-trust kay God. Wala pa ganin sang initially ganin yung reaction. nga mag you're so down wala kay family wala nang tanan tapos how would you go back to the Lord? Ako kayo. Ikaw sa Ito mga pangluwi ako ngayon eh. Grabe ako ang po. Wala. Yeah. Nagtuwad-tuwad na ako ang po. Promises. Wala ka on your knees. Oh. Katrig. Katrig ba na? Tunday rama. Wala, grabe na. Prayer to. istoryahan ako sa Lord. Every ano na maisip akong problema. My son, do not forget my teaching. Mo pa rin isa,
prayer. And the next is, nanasod na dali, balik na sa importance of reading the Bible. Have you read your Bible, guys? Opo. Isa. Nag-read Joke ko. lang. Gamay. Ikaw, Ray. Alos. Kapaw. Nag-read lang ko gamay. Ang sarap na matras Read si si Lord. Sam. Basta. It's really important to read our Bible so that we would not forget the teaching. We would know the character of our God. Your heart keep my commandments. Ano na to ang atong heart na keep ang commandments ni God. This one! Transcribe! Like, ato na siyang humuon with all our heart. Mm. Follow His commandments with all our heart. Kabalo lang ta sa atong utok, pero wala ito itong gina-apply. Baho! Di na ako masutan ka ginasa. Nakagip mo sa ako. Sorry, wala. Akong commands kay. Wow! Ang command the Lord kay love God and your neighbor. Don't kawat. Batuhin ka man ng tinapay. Ay, batuhin mo ng tinapay. Keep the commandments in your heart. Sundot kang Lord. Dili lang siya nag-command, but ginamodel niya. Manang bet. Okay ba? Lesson ba? Ay, next week, ikaw gapon na. Ay, Punta mo ka na. We have eternal life. Na, Junet, peaceful gina dito ah. Thank you, Sam, for sharing! Salamat kay Sam. Sa imong lesson, ganatay sa kuha. Peace, if you trust God, you will have If you will keep the Lord's command, you will have eternal peace. Yeah.